Welcome back नाज़रीन, welcome to Dr. Moiz Lounge and happy Eid Mubarak to all of you. I hope आप ये प्रोग्राम देखते देखते बड़े मज़े कर रहे हैं ईद पे, और हम लोग भी बहुत यहाँ मज़े कर रहे हैं. एंड यू नो somehow आज की ईद बड़ी स्पेशल मुझे फील हो रही है. लास्ट टाइम जब मैंने ईद का शो किया था तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि वो मेरा पहला ईद का शो था. एंड आई वाज लाइक अब मैं कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी. हर कोई मुझे ना कंट्रोल रूम से कह रहा था नहीं कर लो गुरु, जस्ट स्टे रिलैक्स, बी हैप्पी, यू नो, एंजॉय इट. बट somehow I couldn't enjoy it at that time because that was our first एक साल Eid में show. a lot of things have changed. Now you are on many channels. Yeah, अब just stop praising me all the time. He's my father. कहते हैं ना अपना बच्चा नीला हो, काला हो, पीला हो, हरा हो, जैसा भी हो अपने वालिदैन को सबसे अच्छा लगता है. तो मैं जैसी भी हूँ इनको बहुत अच्छी लगती हूँ. पता नहीं आपको पे कैसी लगती हूँ, इनको तो मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी लगती हूँ. और हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं. समीरा तो हमारे साथ है ही हैं. शी इज़ अगेन, आपको मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर लूँ, शी इज़ अ ब्यूटिशियन एंड शी हैज़ अ सैलून कॉल्ड A Square एट जमजमा एंड शी मेक्स पीपल लुक प्रिटी. और जब लोग बहुत प्यारे लगते हैं और खूबसूरत लगते हैं तो जो प्रेजेंट करते हैं वो हमारे साथ है सैयद जाकिर हुसैन साहब. ही बेसिकली यू नो अरेंज रेड कार्पेट्स एंड ऑर्गेनाइज करते हैं रेड कार्पेट्स को, फैशन शोज ऑर्गेनाइज करते हैं. और इसके अलावा ही इज़ अ डिज़ाइनर हिमसेल्फ माशाल्लाह. और इतनी सारी इनकी चीज़ें, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसको भी यहीं पर आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? NKC न्यूयॉर्क. सो ही इज़ विद अस एंड यू नो मैंने इनको कहा आप प्लीज़ खुद बता दीजिए कुछ चीज़ ऐसी होगी मैं मिस कर जाऊँ. तो मैं आई डोंट वांट यू नो कि कोई भी चीज़ मिस हो, बिकॉज यू नो इनकी आप इन लोगों की वजह से वी आर recognized in a very good way in throughout the world कि लोग बोलते हैं हाँ ये टैलेंट पाकिस्तान में है and ये पाकिस्तानी टैलेंट है and these people are representing us, so they are we are really proud of them and they are really our pride. So I want everybody to know that what you really do exactly. Please बिल्कुल आप ये बताएं. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत खुशी हो रही है आपने बुलाया. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. डिज़ाइनर तो आजकल हर कोई कहलाया जा रहा है, मगर बात यह है कि आप डिज़ाइनर बन के जो आपके ट्रेडिशन है, जो आपकी मुल्क की सखावत है, उसको आप किस तरह प्रमोट कर रहे हैं. और आपको पता है अमेरिका में द ह्यूज मार्केट फॉर द पाकिस्तानी मटीरियल, पाकिस्तानी ड्रेसेस, एंड वहाँ पाकिस्तानीज़ भी बहुत हैं. तो एक्चुअली NKC इज़ शॉर्टकट ऑफ माई भाभीज़ नेम नरजिस कामरान कलेक्शन. तो उन्होंने अपना न्यूयॉर्क में हाउस ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स बुटीक खोली NKC के नाम से, एंड विच इज़ रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क इज़ अ बिग यू नो मार्केट एंड एन एक्सपेंसिव मार्केट टू, आई वुड से. तो सारे कपड़े उनकी यहाँ से मैं डिज़ाइन करके बेचता हूँ और आई सेंड देयर. मैं जो भी हमारे कपड़े हैं वो मैं यहाँ सेल नहीं करता. यहाँ तो बहुत हैं, वो सब न्यूयॉर्क जाते हैं. फिर उसकी एग्जीबिशंस होती हैं, मिशिगन में होती हैं, टोरंटो में होती हैं, अभी न्यू जर्सी में माशाल्लाह बहुत कामयाब एग्जीबिशन हुई. और वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है. इसलिए आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी में 1 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान. तो आप ज़रूर उसको किसी कोरियर के थ्रू बेचते होंगे, राइट? जी हाँ. अच्छा, जिस भी कोरियर के थ्रू आते हैं मुझे बता दीजिएगा कि मैं बस कोरियर कंपनी में जाके कुछ निकाल लूँगी अपने लिए, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत अच्छे ड्रेसेस होते होंगे. अगर मैं आपसे पूछूँ कि चलें आप बाहर के लोगों को तो बड़ा यू नो मेक देम लुक गुड विथ योर क्लोथ्स, सो आप पाकिस्तान में आप रहते हैं, पाकिस्तान में किस तरह अपनी ईद गुजारते हैं? किस तरह ईद अपनी गुजारते हैं? ईद बेसिकली मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ, ईद इज़ फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और बहुत से मैं यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज दूंगा कि ईद आती है, 3 दिन की छुट्टियां प्लान कर रहे होते, मूवी पे जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, बट आई थिंक दिस इज़ ईद. ये ऐसा त्यौहार है जिसमें अपनी फैमिली को, ख़ानदान वालों को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, ख़ासकर अपने पेरेंट्स को, और जो मैरिड हैं उनको, अपने बच्चों को. इसी की मुझे बड़ा फील होता है बहुत से लोग जो हैं इतने अपने लंचेस और डिनर्स में बिजी होते हैं, नौकरों पे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, या बुज़ुर्ग वालिदैन घर में होते हैं, उनको जो उनका भी तो दिल है, उनका भी हक़ है. तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं समझता हूँ कि अपनी पेरेंट्स और बच्चों को देना चाहिए. अच्छा समा, मुझे एक बड़ा अच्छा एक वो हुआ प्रिविलेज हासिल हुआ कि मैंने इनका जो ऑर्गेनाइज किया हुआ एक एमरल्ड में जो आपका था एग्जीबिशन, यू नो द वो मेरा ऑर्गेनाइज नहीं था, मगर फ्रेंड का ही था. बट यू प्लेड अ पार्ट इन इट, राइट? बस वो फैशन शो करना था, नहीं कर पाए. टिप्स दिए थे. बेसिकली हमारा जो एग्जीबिशन था वो उसमें DC में था, डिजाइनर शोकेस के नाम से. तो उसमें हमने 14 अगस्त सेलिब्रेशन भी किया था आपने, वो मैंने मिस कर दिया, लेकिन मैं एक जगह तो ज़रूर पहुंच चुकी थी. यू नो औरतें कहीं ना कहीं ईद से पहले पहुंच ही जाती हैं, उनको कुछ भी मिल जाए, पता चल जाए कि कपड़े बिक रहे हैं और कुछ हो जाए, बस वो फटा करके पहुंच जाती है कि मैं जाना है यहाँ पे, राइट? ऐसे ही होता है ना. एंड व्हाट अबाउट यू, डू यू गो शॉप बिफोर ईद और यू जस्ट यू नो लेट योर मदर शॉप फॉर योरसेल्फ? Well, I trust my mother. So she's my personal designer. So I completely leave it. और plus वैसे भी you know मुझे तो ऐसा exhibitions जो trend आया, lawn exhibitions, everybody is coming up with their exhibition.
اور اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح مفت میں مل رہا ہے, لائک یو نو ایک آپ کو چوز کرنے کے بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ اوکے دس از گڈ, وٹ ایور یو نو اٹس فرنٹ آف یو, یو جسٹ گو اینڈ گریب اٹ کہ خریدنا ہی خریدنا. لان ایگزیبیشن میں جو لائنیں یا سو اٹس اے ہیڈ ایک, تو فار پرسن لائک می آئی کین ناٹ ڈو You اٹ. cannot do it. بلکہ میں ان کو یہ بھی بات بتاؤں کہ میں نے بیوٹیشین کی بھی لانچز بیوٹی شوٹس بھی کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ, چلیں اس کے لیے پھر ہم اگین وہی بات آ گئی, جو بھی آج یہاں پہ آ رہے ہیں سب کے پرسنل کانٹیکٹ میں لے لوں, کیا پتا مجھے کوئی ضرورت پڑ جائے. ملٹی ڈائمینشنل ان کا پورٹ فولیو ہے, کہ فیشن شوز آرگنائز کرنا, پھر اور مختلف چیزیں کرنا ریلیٹڈ ٹو دس انڈسٹری اسپیشلی, بہت ساری چیزیں, اور کتنا اسکوپ ہوگا اس کے اندر, اس کا مطلب ہے. اصل بات ہے کہ فیشن انڈسٹری میں ہماری جو سب سے زیادہ ہم لیک کر رہے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں نام نہیں لیتا, مگر جو بہت نیچے کے طبقے سے آئے اور ان کی ہمیشہ یہی سوچ ہوتی تھی 2000 یہاں سے بچا لیں, 5000 یہاں سے بچا لیں. کسی نے اپنی خدمات کرنے کا یہ نہیں سوچا کہ ہم اس انڈسٹری کو کیسے گرو کریں. لوگوں نے موسٹلی ماضی میں یہ فوکس کیا کہ ہم یہاں سے لوٹ لیں, وہاں سے کھا لیں. اس وجہ سے بہت نام ایک تو ڈیولپ نہیں ہو سکا, اور اوپر سے جو ہمارے سینئر ڈیزائنرز ہیں انہوں نے ایک لابی بنا لی اور وہ اسی کے اندر پھنسے ہوئے. اور نیچے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اتنا ہمارے پاس ٹیلنٹڈ ڈیزائنرز ہیں اس ملک میں موجود, اگر آپ دیکھیں تو گنتی بھی کم پڑ جائے, مگر وہ لمیٹڈ ایک سلاٹ ہے جو لمیٹڈ اوارڈ کرتے ہیں, آپس کے لوگوں کو ہی بانٹ دیتے ہیں اور نئے لوگوں کو نہیں آگے آنے دیا جاتا, انہی کے فیوریٹس آتے ہیں. اچھا, عید پہ آپ کوئی وہ کر رہے ہیں, کسی کوئی ایگزیبیشن کر رہے ہیں, یا کوئی ایسا کوئی مطلب لانچنگ کر رہے ہیں, یا کوئی ایسا کچھ, یعنی ٹو اسپریڈ دا میسج فار عید اور ٹو انجوائے عید اور سم تھنگ؟ اب ہم نے جتنی ایگزیبیشنس کرنی تھی سب ہم نے رمضان میں کر لی ہیں. عید تو میں دوسروں کو میں درس دے رہا ہوں کہ جی آپ فیملی کے ساتھ عید گزار رہے ہیں, میں خود لانچ کرنے بیٹھ جاؤں تو سب سے پہلے تو میری پکڑ ہو جائے گی. سب سے پہلے یس, سب سے پہلے ان کی پکڑ ہو جائے گی. لیکن اچھا, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ عید پہ واٹ وڈ یو لائک ٹو ایٹ, لائک وہی وہ جو ہم بچے ہوتے تھے تو جب سے وہ امی کے ہاتھ کا جو شیر قورمہ ہوتا تھا, اور وہی جو روایتی کھانے ہوتے ہیں, اور تو وہی اچھے لگتے ہیں عید پہ. اور دوسری بات ہے کہ پھر دعوتیں ہوتی ہیں, بریانی ہے, قورمہ ہے, دم کے کباب ہیں, نرگسی کوفتے ہیں. Yes, oh my God. Are you inviting me at your home, please? Most welcome, most welcome. I'll come and have all the kormas there. I love korma. لیکن ملتا نہیں, پتہ ہے پرانے قورمے کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوتا تھا. You know, دہلی والے قورمے کا. My grandmother and father, they are from old Delhi. اوہ, دیکھا میں نے دہلی والے کا بھی. وہ ایک ٹریڈیشنلی ایک بادام کا قورمہ ہوتا ہے, وائٹ بادام کا, تو اس کا مسالہ ہی ایک الگ ہوتا ہے, اور اس کا مسالہ جو ایکوریٹ ہے وہ صرف ایک کمپنی ہے, شاید یہاں نام نہ لے سکتے, وہی دیتی ہے, اور وہ کمپنی بھی بہت مشہور ہے, مگر اس پیکٹ پہ بھی آپ قورمہ بناتے ہیں تو وہ ٹچ آ جاتا ہے. میں ایک سالوں پہلے میں ایک انڈیا میں ایک جگہ جا رہا تھا جہاں پاکستانی الاؤڈ نہیں ہوتے, تو میں ایک گروپ کے ساتھ تھا, اور وہ گروپ انڈینس تھے جو انگلینڈ سے آئے تھے, تو میں ان میں شامل ہو گیا. تو پتہ نہیں چلا, تو ہم لوگ پہلے دہلی گئے, پرائیویٹ ٹرین تھی پوری. دہلی میں ہم کو 2 دن کا اسٹے تھا, تو میں دہلی جیسے ہی اترا سیدھا میں جامع مسجد بھاگا. مجھے پتہ چلا جی نہاری اور قورمہ وہاں ملے گا. تو میں وہاں پہنچا شام کے وقت, تو میں ایک ہوٹل میں گیا, میں نے کہا جی نہاری چاہیے. تو مجھے کہتے ہیں میاں کیا ہو گیا تمہیں, تمہارا دماغ خراب ہے کہ نہیں, نہاری کا مطلب ہے نہار منہ صبح ہوتی ہے, اس وقت کون سی ہوتی ہے. اور میں نے کہا پاکستان میں تو صبح سے لے کر رات تک 24 گھنٹے نہاری ملتی ہے. وہاں میں نے قورمہ کھایا. And how was it? آؤٹ آف دس ورلڈ. کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹپیکل دہلی کا وہ ٹیسٹ, وہاں کا ہر چیز. مجھے حیرت بھی, نہاری کہتے ہیں صبح کے وقت نہاری میں ہوتی, بادشاہوں کی ڈش ہوتی تھی, اور صبح یہ بادشاہ نہار منہ, اسی لیے نہاری. اچھا, میں آپ سے فیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات اگر میں پوچھوں آپ سے, کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جو فیشن کا مطلب ہے واٹ ایور از ان ٹرینڈ یو ویئر اٹ, رائٹ. جو بھی چیز ٹرینڈ میں اس وقت چلی ہے, لانگ کرتے چل رہے ہیں, آپ کو سوٹ کرے نہ کرے آپ پہن لیں, پٹیالہ شلوار پہن رہی ہے تو سوٹ کر رہی نہیں کر رہی آپ پہن لیں. سو واٹ وڈ یو وانٹ ٹو ٹیل ٹو دا پیپل کہ اٹس ناٹ دا ٹرینڈ, اٹس واٹ سوٹس یو. اور بالکل آپ نے صحیح بات کی, فیشن وہ ہے جو آپ پہ اچھا لگے. اور دیکھیں ہر انسان کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہوتی ہے, سب کے رنگ, قد اور جسم مختلف ہوتے ہیں. تو اب وہ چھوٹے قد کی لڑکیوں پہ تو لمبی قمیضیں نہیں اچھی لگیں گی نا, وہ تو اور اس سے ٹھیک نہیں لگیں گی. اور اسی طرح اگر وہ جب شارٹ شرٹس آ رہی تھیں یا کرتیز ہیں, اگر وہ موٹی عورتیں پہن لیں یا خواتین پہن لیں تو وہ بھی عجیب سی لگیں گی. تو اپنے جسم کے لحاظ سے اور ایج کے لحاظ سے بھی کپڑے پہننے چاہیے. بہت سے میں نوٹ کرتا ہوں کہ ایلڈرلی خواتین ہوتی ہیں وہ ایک دم سے بیبی کلرز پہن لیتی ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ جو بچیوں نے پہنا ہے وہ مائیں بھی پہن لیں. اپنے لحاظ سے اپنی ڈگنیٹی کو دیکھ کے, اپنی گریس کو قائم رکھتے ہوئے
से ड्रेसिंग करनी चाहिए। और ये बहुत एक बड़ी फील्ड है, इसको किसी एक फ्रेम में डालना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। ही इज सच अ क्यूट पर्सन, नाइस, आई रियली लाइक टॉकिंग टू हिम। ठिंगनी लगेंगी, और अक्सर लोग पीपल आर वेरी स्केर्ड टू से इट कि नहीं यार, यू नो हमारी डिजाइनर लाइन है, हम कुछ करना है, तो वी शुड नॉट से अबाउट लॉन्ग कुर्तास बिकॉज इट्स नॉट इन द ट्रेंड एंड इट्स देयर इन आवर, यू नो, इन द स्टोर एज वेल, सो दे रियली स्केर्ड टू से कि नहीं हर कोई पहन सकता है छोटा अगर कुर्ता। आप देखिए, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं किसी को खूबसूरत लगने के लिए, तो झूठ बोल के तो ना बेचें, है ना। और सबसे मेन चीज़ होती है, आप कोई भी बिजनेस करें उसमें ऑनेस्टी और सिंसियरिटी होनी चाहिए, ट्रू। तो अल्लाह ताला भी बरकत देता है। तो अगर हम झूठ बोल के कोई चीज़ सेल कर दें तो फिर बाद में कितनी दफ़ा करेगा, एक दो दफ़ा होगा, कितनी दफ़ा होगा। वैसे यू ट्रस्ट योर मदर, सो योर मदर गेट्स डिफरेंट कलर्स फॉर हरसेल्फ एंड डिफरेंट कलर्स फॉर यू। Definitely, जो है she has a very good Taste. Yeah, taste in clothes. So she knows just the right. I'm a black Person, yes, I can see that. So मेरी, हाँ, exactly. Even on Eid, आज के दिन भी, you know, मेरी माँ बोलती क्या तुमने काले काले, but black gives me confidence. So मेरा तो आधा wardrobe black है। So उसी black को different तरीकों से बनाना, but I trust her completely. You know, I just just because of her, you were going to spend some more money because I loved her shoes and I said कहाँ से मिलेंगे, तो she gave me the shop name. तो जैसे ही ईद के 3 दिन खत्म होते हैं, taking me over there right away. She's taking advantage of, you know, the whole कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं सकते, तो you know, तब भाग नहीं सकता ना, I want these shoes no matter whatever एक it और is. बात है, बीइंग फैशन कोऑर्डिनेटर, मैं तो बहुत ढूंढता हूँ, मुझे तो बहुत कम नजर आता है। माशाल्लाह आपकी हाइट इतनी अच्छी, आप फैशन की तरफ क्यों नहीं आए? मैं अच्छा, आपको हैरत होगी, वेरी स्ट्रेंज, इसको कोइंसिडेंस कह लें, मगर दुनिया में कोइंसिडेंस होता नहीं है। एवरीथिंग इज डन इन द राइट टाइम, एट द राइट टाइमिंग। मैं कुछ दिन पहले ही उरूज से डिस्कस कर रहा था, एंड उरूज माशाल्लाह लॉस्ट 57 pounds in 3 months without any, alhamdulillah, side effect. मेडिसिन भी कोई नहीं, मेडिसिन भी कोई नहीं, प्योर विल पावर, थोड़ा हिप्नोसिस यूज किया इस पर टू स्टॉप हर फ्रॉम हैविंग, यू नो, सोडाज एंड ऑल। और मैं उससे कह रहा था, उरूज हाइट है, फेस है, ग्रेस है, एबिलिटी टू टॉक है, गो फॉर इट, एंड यू नो फ्यू इयर्स वेयर यू कैन डेवलप योरसेल्फ। above all, support है यार। नहीं, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी हाइट दी है। हम लोग जब ऑडिशन रखते हैं 100-150 लड़कियां आती हैं, यकीन माने एक भी नहीं निकलती 5-7 क्लास। जाने छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, एंड ईद मुबारक टू ऑल।